ਗੱਲ ਹੋਣ ਦਿਓ ਯਾਰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਚਾਲ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੇਖੋ ਐਸਕੇਪ ਲੈ ਰਹੇ ਜੇ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਕਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਲਕ ਕਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਬਰਾੜ ਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਲਕ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ ਏ ਲੁਕ ਜੋ ਇੱਥੇ ਬਰਾੜ ਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ ਏ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਤਾਹਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੇਰ ਬਿਠਾਓ ਇੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਤਕਲੀਫ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ ਮਲਕ ਕਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਸਰੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਨਾਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਲਕ ਤੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੈਸੀ ਬਦਨਾਮ ਨੇ ਫਹਿਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੂੰ ਅਸਲ ਫਹਿਮ ਤੇ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਲਕ ਤੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੈਸੀ ਬਦਨਾਮ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਕੋਈ ਆਇਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਫਹਿਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਥੋਂ ਕਰ ਲਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਤਾਰਮ ਦੇ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਠੱਠਾ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਾਕੜ ਬੁੱਕ ਮੋਕੀ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੋਲ ਲਾਂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਛੋੜ ਦਿਓ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੰਦਾ 1100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਘੁੰਮ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਇਲਮੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਇਹ ਗਲਤੀ ਦਾ ਇਜ਼ਾਲਾ ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗਲਤੀ ਦਾ ਇਜ਼ਾਲਾ ਪੜੋ अब इस तमाम तरीर से मुराद मेरी ये जी ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲੋ ਸਾਰੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਅਜ਼ਾਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਇਜ਼ਾਲੇ ਵੈਸੇ ਇਹਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਗਜ਼ਾਲਾ ਕੀ ਗਲਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮਾਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਿਰਾਤੇ ਮੁਸਤਕੀਮ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਸਿਰਾਤੇ ਮੁਸਤਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਠੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੱਦ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵੱਲਾਹੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵਾ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਹਜ਼ਰਾਤ ਇਤਨੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪੀ ਸੋਚ ਲਓ ਦੇਖ ਲਓ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਯਾਰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਚੱਲਣ ਦਿਓ ਅੱਗੇ ਗੱਲ इस तमाम तहरीर से मुराद मेरी ये है कि जाहिल मुखालिफ मेरे पे एतराज करते हैं मेरी निस्बत ये एतराज करते हैं कि ये शख्स नबूवत का दावा करता है मेरी निस्बत ये इल्जाम लगाते हैं अच्छा मेरी निस्बत ये इल्जाम लगाते हैं कि ये शख्स नबूवत का दावा करता है मेरा ऐसा दावा कोई ना ये शख्स नबी या रसूल होने का दावा करता है मुझे मेरा दिल खोल ही लवा वेख के पढ़ लवा एक मिनट ठहरो मुझे ऐसा कोई दावा नहीं और बाद में वो कहते हैं बस जो शख्स मेरे पर शरारत से ये इल्जाम लगाता है जो दावा नबूवत और रिसालत का करते हैं वो झूठा और नापाक ख्याल है मुझे ऐसा कोई दावा नहीं है बरूजी सूरत ने मुझे नबी और रसूल बनाया है जी जी लेकिन मेरा नाम दरमियान में नहीं है बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है इस लिहाज से मेरा नाम मोहम्मद और अहमद हुआ जी और ये जो फिक्र है ना आखिरी ये तो तबाही है बस नबूवत और रिसालत किसी दूसरे के पास नहीं गई किसी दूसरे में मिर्जा साहब खुद भी शामिल है बस नबूवत और रिसालत किसी दूसरे के पास नहीं गई मोहम्मद की चीज मोहम्मद के पास ही रही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखो मलिक साहब कितनी प्यारी तहरीर ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ याद हो गई है पूरी एक गलती का साला मुझे पूरी जुबानी याद है अच्छा अगर इसको हम ऐसे फ्रेम करें नासर साहब अगर इसको हम ऐसे फ्रेम करें मैं बताता हूँ अब बस जाहल मुखालिफ मुझ पर ये इल्जाम लगाते हैं कि मैं करेक्ट करते रहना जी जी मैनू करैक्ट ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ऑब्जेक्शन नहीं ला सकते जाहल मुखालिफ मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि मैंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान होने का किसी किस्म का कोई दावा किया है ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਾਇਲ ਮੁਖਾਲਿਫ ਕੌਣ ਹੈ ਮੁਖਾਲਿਫ ਦੇਖੋ ਮੁਖਾਲਿਫਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਇਲ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹ ਮੁਖਾਲਿਫਾਂ ਜਾਇਲਾਂ
ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾਇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਖਾਲਫ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁਖਾਲਿਫ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਇਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਪੜਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮੁਖਾਲਿਫ ਜਾਇਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਇਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਮੁਖਾਲਿਫ ਕੌਣ ਹੈ। ملک صاحب آپ نے کوئی علمی اور عقلی اور فہمی بات وہ دو بندے کی گل ہو رہی ہے نا، ایک جاہل تے ایک مخالف، جاہل تسی ہو تے مخالف اسی۔ مخالف کون جڑا مخالف ہے تحریر دے مطابق کون جاہل ہے؟ اے تسی دیکھو جیڑا بھی کہے گا کہ مرزا صاحب نبی نے یا نبوت دا دعویٰ ہے وہ جاہل ہے تے مخالف ہے۔ دیکھو کیسی پیاری گل کیتی ہے، جاہل کہہ رہے ہو۔ ملک طلعت صاحب مرزا صاحب نبی نے نبوت دا دعویٰ کیتا مرزا صاحب؟ الحمدللہ رب العالمین۔ جاہل 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 ناصر صاحب تہاڈا کی دعویٰ ہے؟ ناصر صاحب تہاڈا کی دعویٰ ہے نبی نے مرزا صاحب؟ میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے جی۔ اچھا ٹھیک ہو، تسی تے ججا صاحب تہاڈا؟ اے مخالف اے مخالف اے مخالف چلے گئے۔ مخالف اے نہیں نا، مخالف انہوں نے دعویٰ کیتا ہی نہیں۔ ججا صاحب تہاڈا کی دعویٰ ہے نبی نے؟ ججا صاحب دا مائک جی میرا مرزا صاحب دے حوالے نال نبی ہے نے وہ؟ ہاں جی مرزا بس صاحب تسی بھی جاہل مخالف جی۔ ایم ایس صاحب تساں واضح طور تے انہوں نے دسیا کہ میں اس ٹائم مسیح اس ایتھے قسم دا نبی نہیں ہاں جس طرح دے لوگ میرے تے الزام نہیں نہیں بس لگاندے ہن تسی ہو گئے ہن تسی میں سائڈ تے چپ وہ اج مربی صاحب دے سیا نبوت دی کوئی قسم نہیں ہوندی ہے، اج نبی اج مربی صاحب دس دیتا ہے۔ ایک بندہ مطلب دے سوال تو جواب تانوں اسی لکھ کے دئیے یا سانوں جواب دین دا بھی آرڈر ہے؟ ایک نہیں بندہ نہیں ایک بس گل پوچھ کر لے رہا ہے، بلال صاحب دیکھو بلال حنیف صاحب ججا جی تہاڈی جہالت اے وے کہ تسی ایک سوال کر رہے ہو کہ بس ایک نقطے تے انہوں کوئی بندہ بلال حنیف صاحب یہ کہے کہ میں اس طرح سے پاکستان کا وزیر اعظم نہیں ہوں لیکن وہ اس طرح سے پاکستان کا وزیر اعظم، میں خود انہوں نے جتی لا لینی ہے تو انہیں کہنا لمحہ پاس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب نہیں، نائب وزیر اعظم ہوتا ہے نا شعیب بھائی جیسا۔ میں اجازت چاہنا وا تے پھر لیکن انشاءاللہ وزیر اعظم تو نہیں نہ ہوتا، نائب وزیر اعظم جزاک اللہ جزاک اس اللہ۔ کا ایک قائم مقام ہوتا ہے، اس سے الگ نہیں ہوتا۔ بس جاہل مخالف میری طرف یہ اعتراض کرتے ہیں کہ میں نے غلط وزیر بھائی یہ اعظم کچھ زیادہ ہی شروع ہو گئے ہیں۔ جی جی ایک تے نسا دیتا طلعت صاحب ہوں تسی رہ گئے ہو۔ میں سن نساں گا روز ہی بیوقوفاں نے نسا دیتا جی۔ دسو اچھا ایم ایس صاحبہ آپ کا دعویٰ ہے بڑی کرے نا طلعت بھائی والا پوچھ لئیے نا کولو ذرا بڑی کرو جی، سکرین انہوں نے ایٹمی بم بننے انہاں دے باؤ جداد طلعت صاحب انہوں بھی کہو نا کہ تانوں یہ لاش ہی وڈا کرے، جی ساتھ تے کہہ بلال، دیندے تانوں خدا ہی وڈا کرے۔ جی جی بلال آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کا دعویٰ ہے کہ مرزا صاحب نبی ہیں؟ میرا تو کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ نہیں ہے، چلو جی یہ بھی ہمارے ساتھ ہو گئی ہیں۔ نہیں میرا دعویٰ نہیں ہے کہ میں کوئی دعویٰ کر دیا میں نے، اچھا نہیں نہیں میں نے مرزا صاحب کے والے سے پوچھا ہے نبی نہیں صاحب۔ آپ نے کہا کہ آپ کا بھی کوئی دعویٰ ہے، اب میں نے مکمل بات کیا کی ہے وہ نہیں سنی آپ نے؟ نہیں کوئی ضروری ہے کہ مجھے آپ کو بتانا پڑے؟ جیسے صاحب پڑھیں جیسے صاحب پڑھیں نہیں آپ ہمارے یہاں پہ ایگزام دینے آتے ہیں، پڑھنا ہے، نہیں، ہم سرچ ایگزام کرنی ہے تو لینے میرے آتے بھائی بکس پڑھیں، اس میں جو لکھا ہوا ہے وہ دیکھیں۔ آپ ان سے وہی پوچھیں، پڑھا ہے آپ ورڈ بائی ورڈ پڑھا ہے بھائی جان بلال صاحب آپ غلط بات کر رہے ہیں۔ آپ ان سے یہ پوچھیں کہ کیا مرزا صاحب نے نبی یا رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے یا نہیں، یہ جی میں معذرت چاہتا ہوں جی ایم ایس صاحب جواب دے دیں۔ نہیں میں ضروری نہیں سمجھتی کہ آپ کو جواب دوں۔ بس ملک صاحب جزاک اللہ۔ ضروری نہیں سمجھ۔ اچھا جی اب ایک تحریر ہے روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ 511 ازالہ عوام حصہ دوم کی۔ قرآن کریم کوئی اور کتاب نہیں، بعد خاتم النبیین کے کسی رسول کا آنا جائز نہیں رکھتا، خواہ وہ نیا رسول ہو یا پرانا رسول ہو، کیونکہ رسول کو علم دین بتوسط جبرائیل ملتا ہے اور باب نزول جبرائیل باپیرہ وحی رسالت مسترد ہے۔ کتنے عظیم انسان تھے کہ ان کے جس نے سمجھنا ہے وہ سمجھ لے۔ پڑھ رہے ہیں، ان کے مخالفین بھی ان کی تحریریں پڑھ کے سنا رہے ہیں، دیکھیں کتنے عظیم انسان۔ جی بالکل بالکل۔ حسین مولانا صاحب ویلکم ٹو دا شو۔ پڑھو جی پڑھو، مرزا صاحب کی تحریریں اور بھی پڑھو۔ میں پڑھ دیتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے کوئی نہیں جو میرے مقابل پر ٹھہر سکے، کیونکہ خدا کی تائید ان کے ساتھ نہیں، اور جس جگہ میں نے نبوت یا رسالت سے انکار کیا ہے صرف ان معنوں میں کیا ہے۔ اب سن لیں،
کہ کس کس جس جس جگہ سے سنا لینے دیں مجھے، سنا لینے دیں، ان کا دماغ سیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور جس جگہ میں نے نبوت یا رسالت کا انکار کیا ہے صرف ان معنوں میں اللہ تعالیٰ صاحب وہ کہہ رہے ہیں میں انکار کیتا ہے، تسی کہندے ہو نہیں کیتا انکار۔ شعیب راجہ چپ کریں، چپ کریں، آپ تحریر پڑھنے دیں مجھے، بعد میں آپ جتنا مرضی بولیے گا، آپ کو اجازت ہوگی۔ فرماتے ہیں دوبارہ پڑھیں، یہ کہہ رہے ہیں میں انکار کیا ہے۔ آپ چپ کریں ایک منٹ۔ وہ فرماتے ہیں کوئی نہیں کہ میرے مقابل پر ٹھہر سکے کیونکہ خدا کی تائید ان کے ساتھ نہیں ہے۔ جس جگہ میں نے نبوت یا رسالت سے انکار کیا ہے صرف ان معنوں میں کیا ہے کہ میں مستقل طور پر کوئی شریعت لانے والا نہیں ہوں، نہ میں مستقل طور پر کوئی نبی ہوں، مگر ان معنوں میں پتہ لگ میں نے اللہ تعالیٰ صاحب مرزا صاحب انکار کر رہے ہیں کہ میرا نبوت رسالت کا کوئی دعویٰ نہیں، میں انکار کر رہا ہوں۔ میوٹ رکھیں، میوٹ رکھیں۔ میرا نمبر ہے، میرا نمبر ہے، میوٹ میرا نمبر ہے، میوٹ کریں ابھی بھی آپ فیصل صاحب آپ کا نہیں، ابھی میرا نمبر ہے۔ ہاں انہوں نے ذلی بلوغی نبوت کا دعویٰ کیا، اب میرا نمبر ہے، یہ دیکھیں۔ نہیں آپ پڑھنے دیں مجھے، ہوگی نا بات ہے، آپ کا نمبر ہے کہ ملک قیصر صاحب بعد میں نمبر آپ کا، حضرت نور صاحب بھی آ گئے ہیں، مجھے پڑھنے دیں بعد میں آپ کا نمبر آئے گا۔ یار میں نے یہ پڑھ لیا نا، میوٹ کر دیں، آپ میوٹ کر لیں، مجھے پڑھنے دیں، میوٹ کریں۔ اچھا پڑھو پلیز، پھر میرا نمبر ہے۔ ہاں جی آپ کا نمبر ہے، آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ آپ کا جو آخری شعر ہے نا جہاں پر لکھا ہوا ہے وہ بھی پڑھ دیں گے، وہ اس کے پر بھی بات ہو جائے گی کہ باطنی فیوز حاصل کر کے اپنے لیے اس کا نام پا کر اس کے واسطے سے خدا کی طرف سے علم غیب پایا ہے، رسول اور نبی ہوں مگر کسی جدید شریعت کے۔ اس طور کا نبی کہلانے میں میں نے کبھی انکار نہیں کیا، اس طور کا نبی کہلانے میں میں نے کبھی انکار نہیں کیا، بلکہ انہی معنوں میں اب میری باری ہے، مجھے رسول کر کے پکارا میوٹ لگاؤ، میری باری ہے۔ میں ان معنوں میں نبی اور رسول ہونے سے انکار نہیں کرتا۔ اب میری باری ہے۔ پانی پا کے لے آؤں۔ من نستم رسول نیان، میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، غلط نیا نہیں لکھا وہاں پہ، وردم نصف کتاب۔ مان نستم رسول کا مطلب ہوتا ہے میں کوئی رسول نہیں ہوں۔ اچھا میں کوئی نیا آگے نیا لکھا ہے، نیا نہیں لکھا ہوا، نیا کتاب لکھا ہوا ہے۔ لاؤ $500 کی شرط ترجمہ کسی نے کوئی کرا ہے، اجازت دے دے۔ آئے میں پٹی گئی میں نیچے بتا رہے ہیں۔ اچھا جی اب میرا نمبر ہے، میرا منہ کالا ہو میں نے آرام سے تحریر سنی ہے، اب میرا نمبر ہے، اب میرا نمبر ہے، اب میرا نمبر ہے، میں کراتا ہوں ابھی صاحب زہر، میرا نمبر ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ایک منٹ بھائی چپ کر جا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، اور اس آیت کا انکار کرنا یا استخفاف کی نظر سے اس کو دیکھنا در حقیقت اسلام سے علیحدہ ہونا ہے۔ جو شخص انکار میں حد سے گزر جاتا ہے، جس طرح کہ وہ ایک خطرناک حالت میں ہے، ایسا ہی وہ بھی خطرناک حالت میں ہے جو شیعوں کی طرح ایک آدمی حد سے گزر جاتا ہے۔ جاننا چاہیے، ہائے میں پٹی گئی، جاننا چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے اپنی تمام نبوتوں اور رسالتوں کو قرآن شریف اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا ہے۔ تمام میں ذلی بلوزی بھی آئی، اب یہ بتائیں تمام میں ذلی بلوزی ہے یا نہیں ہے؟ پٹو بیگ نماز کے قریب بھی مت جاؤ، ادھی آیت پڑھ کے میں لوگوں کو گمراہ کر رہا ہوں، گمراہ میرے پلے کھ نہیں رہا، بڑے پلے پہلے ہی کوئی نہیں سی۔ یہ بین پان والی قوم کتھوں آئی ہے ساڈے کول ایتھے، جڑی کسی نے اپنی تمام
तमाम नबूवतों, तमाम रसालतों को तो जरा जोर दो, तमाम नबूवत और रिसालत, तमाम कुरान नबूवतें शरीफ। बंद, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बंद। नबूवत जारी। तमाम पैसे खत्म, लेकिन बटुए में बंद खाली एक करेंगे नोट तो है। ये जारी करो। फरमाते ठीक है हैं जी, कि तमाम नबूवत बंद करेंगे तो जमात जारी करेंगे। हाय मैं लुटी गई, ओए लोगों, ओए पिटो, ओए पिटो। ये वही मामला है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, उनके बाद नबी कोई नहीं है। और ईसा अलैहिस्सलाम ने आसमान से आना है, आसमान से आना है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, उनके बाद नबी कोई नहीं है। पर ईसा अलैहिस्सलाम ने आसमान से आना। खुदा ताला ने अपनी खुदा तमाम ताला ने नबूवतों इतने खुदा ताला आ गया है और रिसालतों को कुरान और शरीफ रिसालतों को और आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म कर दिया। गुमराह करो, खुद दसो जी, गुमराह हो, लोगों तमाम को गुमराह रिसालतों करो। में, नबूवतों में खुदा जदी बुदी है या नहीं है? आप नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, सारियां बंद। मिर्जा साहब सब बंद करती हैं नबूवत, नहीं, खिड़की डाल कर सारी नबूवत बंद हो गई। जब आप खिड़की ऐसी डाल कर बातें करते पूछेंगे हैं हमारा तो ईमान और फिर नहीं मजबूत है। होता है। जब खिड़की निकाल कर आयती पूछेंगे आयतों तो की तरह आधे हवाले पढ़ते हो ना अपने फायदे के लिए, तो हमारा ईमान और मजबूत होता है। चलो जी, मतलब कैसे साहब पूरा पढ़ो, दोबारा पढ़ो तो पूरा पढ़ो। अजीम इंसान से कि हमारे मुखालफिन भी उनके हवाला जात पढ़ के देखें। हाँ तलते भाई, अगर मतलब कैसे साहब पढ़ो मिर्जा साहब का हवाला, हजरत मिर्जा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम का हवाला पढ़ेंगी। पढ़ो मलिक साहब पढ़ो। जी मैं पढ़ देता हूँ। पढ़ देते हैं। मिर्जा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम के मुखालफिन पे पढ़ने पर मजबूर हैं आप। वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन और इस आयत का इनकार करना। ये जो सामने हाशिया, ये पढ़े सामने हाशिया जो ਇਹ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। नहीं मलक साहब, तकावांगा अगर मिर्जा साहब का दावा नहीं, इनकार करांगा। एम्बुलेंस आ गई जे, अगर मिर्जा साहब का नबी रसूल का दावा नहीं तो काटो लो, ले जाके सो जाओ लम्मिया पा के। कादी टट्टियां लगियां हाय अली छूना साहब, सो को नहीं नबी रसूल थे। हाय अली साहब शर्म करो। अगर नहीं साहब शर्म का होना चाहिए। अगर मिर्जा साहब नबी नहीं तो जाके सो जाओ। क्यों रात दे रोंदे जे, क्यों रात दे रोंदे जे? और शेब राजा साहब क्यों टट्टियां लगियां, जाके सो जाओ अगर नबी रसूल का दावा नहीं थे। ऐसे कितना म्यूट कीता है तल्ला साहब? नबी रसूल मानने की वजह से हमें गैर मुस्लिम करार दिया हाँ गया। जी। और याद नहीं, आया वो तो है ही नहीं है। नहीं मलक तल्ला साहब, अपनी असेंबली को बताओ, अपने उलमा जाहिल अपने उलमाओं को बताओ। नहीं अगर उन्होंने नबी रसूल का दावा नहीं तो मलक साहब क्यों इन्नी मुखालफत रोंदे ने रात दिन? जाके सो जाओ लम्मिया पा के रजाई लेके। एतराज इनको, इनका काम है कोई ना कोई एतराज मैं नवा एतराज उठा देता है। असल इन्होंने तो खुशी होनी चाहिए कि उन्होंने नबी रसूल का दावा नहीं, जाके लम्बे पा के सो जाओ। ये है जी बात जनाब, ये है कि मिर्जा साहब ने बिल्कुल जलेबी की तरह सीधी बात की है, सीधी। नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सीधी बात फरमाई है, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद नबी कोई नहीं है, और ईसा अलैहिस्सलाम ने आसमान से उतर आना है। मलिक हाँ जी, साहब कुछ ये सीधी है ना? अकली, ईमानी और ये सीधी फहमी गल है बात ना? करें। हैं? आपने और दर्द अकली होती और है, ईमानी बात आए करनी मैंने छोड़ पीड़ दी होती है। है। मलक साहब दूसरी गल अल्लाह ताला उन्होंने कलाम भी नहीं करनगे ते उन्हां दी गल भी मननी है। ना गल्ला कर दर्द होती है। हाय मलक तल्ला साहब ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला कलाम भी नहीं करनगे ते उन्हां दी गल भी मननी है। माशाअल्लाह, हाय है बड़ी अच्छी गल है। हाय मैं किथे किथे पेंसिल लाना। अली जट माशा जी जनाब। भाई आप मुझे दोबारा वो जरा कहानी सुनाना कि ईसा अलैहिस्सलाम ने 2 फरिश्तों के साथ जमीन में आना है, फिर खंजीरों को कत्ल करना है, क्या कहानी है? जरा दोबारा तफसील से बताएं जरा। जंगल में निकल जाना है शिकार करने के लिए। नहीं उसको मास्टर साहब आ जाओ मोमनो, मेरे नाल जंगल में चलिए, खंजीर मार के लगेगी
वो बताए जरा, आप लोगों ने बनाई मास्टर है साहब वो उस कहानी कि ਨੂੰ सारे मर जाएंगे, हवा चली कि सारे मर जाएंगे, ओए होए ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਕਲਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਰਨਗੇ ਬਗੈਰ। एक बंदे को 10 महीने का अमल हो जाएगा, हाँ जी मौलवी साहब बस आगे से खुद पैदा हो जाएगा, आगे जो जूनियत कर लेगा। बस ओ एक मिनट जी, एक मिनट, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, जब हम आपसे पूछेंगे कि आप तो अल्लाह से कलाम करते थे, आप वो कह रहे हैं मेरी उम्मत सी बनी इस्राइल वाली, उस वक्त कलाम होता था, ये अदना उम्मत है, अब कलाम नहीं होगा इस उम्मत में। वो तो हमारी उम्मतें थी जो हम अल्लाह मियां से कलाम किया करते थे, मेरी वालदा से भी अल्लाह मियां ने कलाम किया। अच्छा जी, ये सबसे कलाम किया। बुशरा है। अब मेरी सजा है कि मैं अदना उम्मत में आ गया हूँ, जो अल्लाह कलाम करता था उन बात तो अदना उम्मत कलाम बस। मास्टर भाई मलक साहब बोल रहे हैं तो आप खामोश रहे, बारी बारी बोलिए ताकि समझ लग सके। ऐसे लग रहा है साहब को मॉडरेटर बनाया जाए। बारी बोली, यहाँ पे तो सारी बोल रहे हैं, इब्राहिम तो ऐसे ही बोल पड़ते हैं अंदर ही। अच्छा, अब ये एक हवाला सुने अपने मिर्जा साहब का, हमामतुल बुशरा 2291 उर्दू हमारे तर्जुमा। मुखालफिन भी हमारी किताबें पढ़ने पर मजबूर है। मलक साहब नबी दी गल नहीं सुनदी यार, अजीब उम्मत है यार। हाँ जी तुसी बड़ी सुनते जी, तुसी वेख के इनकार कर देंगे कदी सुन के। हमारे मुखालफिन भी मिर्जा साहब की किताबें पढ़ने पर मजबूर हो गए। देखो सुभान अल्लाह। अच्छा, और मेरे किताब सुन भी तो लेना। आपकी किताब से मिर्जा हजरत मिर्जा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम की किताब पढ़े। जी जी, किताब सुने। और मेरे लिए ये जायज नहीं, इस्लाम की किताब सुने जी सारे भाई खामोशी से, सरकारी मुसलमान से। हजरत मसीह मुस्लिम फरमाते हैं, और मेरे लिए ये जायज नहीं कि मैं दावा नबूवत करूं और इस्लाम से खारिज हो जाऊं। बिल्कुल। और काफिर कौम से जा मिलूं। उन पीड़ा होंदियां ने, तब जाके सो जाओ जी। नबी रसूल का दावा तो नहीं कि कादी परेशानी लगी है यार, पूरा वाला मेरा टाइम तुम्हारा शुरू करो। ओहो मलक साहब परेशान नहीं तो फिर परेशानी कादी लगी है, नबी रसूल का दावा नहीं दे। मेरा टाइम तुम्हारा शुरू करो। दलील रखने दें, हवाला दे दें। कुरान में पढ़ो पीड़ हो रही है। मलक कैसे साहब हवाला पढ़ो, पीड़ा शुरू हो गई है। अगला हवाला पढ़ो, मारो यार, पता लगेगा। अच्छा, और मैं पूरी किताब पढ़ने लगा, मैं पढ़ता हूँ। और मेरे लिए ये जायज नहीं, इन्होंने बाप दादा नु पीड़ा सन, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਾ ਨੇ ਨਾਨੀ ਆਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰੀਰਾ ਤੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪੀੜਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਬਿਸਮਿल्लाह मिर्जा गुलाम अहमद और मेरे लिए ये जायज नहीं। सुने 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 मिर्जा साहब, आप सुने, थोड़ी देर हो जाए भाई। और मेरे लिए ये जायज नहीं, हाँ मेरे लिए, और मेरे लिए ये जायज नहीं का दावा करूं और हकीकी और नहीं लिखा जी, जो लिखा है मैं तो वही पढ़ूंगा ना जो लिखा है। दर्द होंदी है आए भाई, जिथे लिखा होते मन पीड़ हो जाती है, मेरे ढिड में सुन तो लेना पढ़ो यार। पढ़ो मलक साहब, पीड़ शुरू हो गई है। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। और मेरे लिए ये जायज नहीं कि मैं यार कैसे अपने नबी का कलाम सुने भाई। भाई अपने नबी का कलाम सुन लीजिए। शुरू हो गई है मलक साहब नु। मलक साहब ये जो आपको लेबर पेन हो रही है, अब दोस्त आपको लेबर पेन हो रही है, सुने। मौत का वाला सुने जी। अच्छा, और मेरे लिए ये जायज नहीं कि मैं दावा नबूवत करूं और इस्लाम से खारिज हो जाऊं। शरई और हकीकी यार भाईजान जो लिखा है वही मैं पढ़ूंगा ना। बड़ी बड़ी गल करती मिर्जा साहब ने केड़ी शरई और हकीकी। हाय मेरी बड़ी बड़ी गल करती मिर्जा साहब ने, नबी रसूल का दावा नहीं कीता, मैं लोग उन्हां दे वेल भी मुखालफत करदा पे। माशाअल्लाह पढ़ के पूरा वाला मेरी पिटनियां बंद कर देतियां। सुने हवाला, सुने हवाला, सुने मलक साहब सुन रहे हैं। नबी रसूल का दावा नहीं कीता ते ताड़ियां नींदां फिर भी हराम होईयां ने। माशाअल्लाह मेरे मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, हवाला सुने। और ये जायज नहीं। हाय यार मेरा टाइम दोबारा शुरू करो। हम मानते हैं और मेरे साहब ने यही फरमाया। अब खामोश हो जाएं।
यार बारी आप सुने, मेरा हवाला सुने, मुझे हवाला पढ़ने दिया जाए। मैं इंसाफ के लिए हाथ बुलंद कर रहा हूँ, मेरा टाइम दोबारा शुरू किया जाए। हज़रत मसीह ने फरमाया है, मिर्जा साहब की तरीर सुनो चुप करके यार। हज़रत मसीह ने फरमाया कि सुने ना, आए लोग को मैं लुटी गई, दिल से मेरा माइक आवाज सुने मेरी, तमाम जहाँ लोगों को मैं पिटी गई, खत्म नहीं, यानी मतलब कैसे साहब पढ़ो वाला तुसी दर्दा शुरू हो गया ये मलक साहब का वाला तो सुन ले यार। नबूवत है, मिकी माउस का वाला सुने भाई। अपने मिकी माउस साहब का वाला सुन ले भाई। शरीफ को मंसूब की तरह करार देता है। और अपनी यार मेरा भाई इंसान बंद कर रहा है। नहीं करना करता मलक साहब पढ़ो, दर्दा शुरू हो गया ये। आपको लेबर लाल होगी है। आप सुनाइए हवाला, मुझे हवाला पढ़ने से आप क्यों तड़प रहे हैं? जिस तरह मीर सिंह का जिक्र होता है ना हवाले पढ़ के मेरे राजा पूरा वाला पढ़ देता ने। का प्यारा हाय मेरी पिटनियां और मैं किसे पिटांगा। इसको अपनी तरफ खींचता है और इसको अपने मुकालमा मुखातबा से मुशर्रफ करता है और इसकी हिमायत में अपने मुकालमा मुखातबा खैर जाए जरा और करता है जो मुहम्मदिया का मालिक साहब जो मर्जी कह लो, नबी रसूल ही रहने ने इस्लाम में साडियां नींदां हराम ही रहनियां, नींदां ਤੁਹਾਡੀਆਂ ताज़ा रहे। क़यामत तक बार-बार लिख मैं कहा मिर्जा साहब नबी रसूल ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੀਂਦਾਂ ਹਰਾਮ ਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ क़यामत तक। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਨੀਂਦ ਸਾਡੀ ਆਰਾਮ ਹੋਈ ਹੈ? नबी रसूल नहीं आ सकता, सिर्फ आसमान आ सकता है। सिर्फ आसमान तो आएगा और ठीक है। तौर पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 600 यूरो आए, 600 यूरो। अगर कोई ऐसा दावा करे 600 यूरो बेदीन और मुर्दा है, लेकिन खुदा ने कमालाते मुतअद्दिया के जरिए किसी शख्स को जनाब की पैरवी में मुताबिक की वजह से वो मर्तबा कसरत मुकालमा मुखातबा इलाहिया बख्शे गलत बात ना करे यहाँ मेरा नाम नबी रखा, मैं नहीं कह रहा, यानी नहीं आपने बहुत गलत बात की। अपनी बात पे जो मर्जी करे यहाँ माहौल खराब ना करे। नहीं हम तो आराम से बात हमें वाला नहीं दे रहे। आप बीच में मॉडरेट करें और बताएं किसकी बारी है, कौन बोलेगा, जरा इस तरह मैनेज करें थोड़ा, ताकि बार बार मेरा माइक म्यूट कर देते हैं। ये जजा भाई पढ़ लेते हैं ना, तो फिर आप पढ़े। खोल के बैठ गया, किसी और से बात कर रहा है जजा, मुझे नहीं लग रहा वो इधर है, वो कहीं और सुनने वाला, उसका सुनने वाला कान खराब है। हाँ जी जैसे आपका है। मैं फिर दोबारा पढ़ूंगा। अच्छा मैं आप पढ़ दूं जरा वाला, पढ़ो पर ऊंचा पढ़ो ना, आपे पढ़ दो, आपे सुनो। नहीं ना साहब इना तिलाई तेली लगे पे तो ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ, ਆਪੇ ਕਰੀ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ ਅੱਗੇ ਬਦਲੇ ਪਰ ਨੇਸਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਪੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਲਕ कैसे से मलक कुछ भी नहीं रहना मलक। हाय मेरे दोस्त ਦੀਆਂ ਪਿਟੜੀਆਂ ਜ਼ਾਇਆ ਗਈਆਂ। नहीं चल भाई एक हाय मिर्जा साहब ਦਾ ਹਵਾਲਾ सामने पूरा पढ़ देता है। चल भाई एक मिनट मलिक भाई, आप ना फेयरनेस करें, पहले आप जजा साहब का हवाला खुद ही पढ़ दें, फिर बाद में अपना पढ़ देना। इस तरह मैं कर हूं, आप तैयार करें। मैं पहले मलिक साहब का, पहले जजा साहब का आप चुप रहे, मैं पढ़ देता हूं, मैं पढ़ देता हूं, मैं पढ़ता हूं। अच्छा चुप रहे, इसमें लिखा हुआ है जजा साहब उन्होंने पढ़न दो ना, तुसी पढ़ ले यार। मैं तो किताब ही पढ़ दूंगा आप लोगों की, मैं कौन सा किताब से लेकर आया? वैसे अजीब उम्मत है, मिर्जा साहब की किताब पढ़न लगे, उन्होंने पढ़न नहीं दी। शेख साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਦਿਓ ਜਨਾਬ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ
ملک بھائی کو پڑھنے دے کیا ہو جائے گا وہ سسٹر بھی کہہ رہی ہے ملک صاحب کو پڑھنے دے، اب چپ کر جائیں یار. جہالت اور دجل کی بات آپ نے 2 مہینے سے رٹائی ہے. مرزا صاحب کا حوالہ پڑھ کے آپ کا ننگ علمی ننگ ہائے لوگوں کو درد ہو گئی، ہائے منو درد ہو گئی ہے. قرآن کی آیت پڑھنے والوں مخالفت میں، ہائے مرزا صاحب کے آگے حوالے پڑھنے والوں، یہ دیکھیں آپ ننگے ہو چکے علمی طور پر، علمی طور پر اچھا آپ کا علم نہیں حوالہ پڑھ لوں، حوالہ پڑھا نہیں ہے پہلے ننگے ہو گئے. ہو چکا ہے. آئے میں ججا بھائی آپ کی آواز تو آ نہیں رہی، دوسروں کی ججا بھائی آپ نیچے جا کے دوبارہ اوپر آئیں. میوٹ کر لیں یار، آپ کی آواز نہیں آتی جی. ملک صاحب پڑھیں. میرے پلے تے کچھ بھی نہیں رہا، اے احمدیوں پورا والا پڑھ کے سنا دیتا نے. شور کرنے ملک صاحب سے کا لگتا آخری ٹائم آ گیا ہے. لاہور لے جاؤ. اچھا اب میری باری ہے. نہیں لاہور بھی نہیں، میں لے جاؤ. میں تے لاہور جاؤں گا، تسی اللہ دے حکم نال جنت وچ جاؤ گے. چلو طلعت بھائی جب موقع آپ یار دیں یہ گے نا، کون کنجر خانہ کر رہا ہے میرا یار مائک؟ ججا بھائی جب پڑھیں تو اونچا پڑھا کریں، آپ ایسے پڑھتے ہو پتہ میرا نہیں مائک نہ میوٹ کرو بھائی، ہمیں کہو ہم ویسے چلے جاتے ہیں. اب میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ کلے مرزا بازی صاحب بجا لو ہم ان ویسے کو چلے. کتاب کا حوالہ دینا، ان کو مرزا صاحب کی کتاب پڑھنے کا بڑا یار شوق یہ ہے. کون کتے کا بچہ میرا مائک بار بار میوٹ کرتا ہے یار. ایک منٹ ملک بھائی کو پڑھنے دے، وہ ویٹ کر رہے ہیں، ان کو پڑھنے دے ذرا. اچھا میری بات سنیں، مجھے حوالہ پڑھ لینے دے. میرا مائک کیوں میوٹ کرتے ہیں؟ اچھا آپ وہ کہہ رہے ہیں پڑھیں. اچھا جی، اور میرے لیے یہ جائز نہیں کہ میں دعوی نبوت کروں اور اسلام سے خارج ہو جاؤں اور کافر قوم سے جا ملوں. ہوئے ہوئے ہوئے.